Lawan syukur sang tadi ni kau berkop tu angau ni lebih tu kau ni best ever mati ni kau berkop tu marah engkau. Sekarang ni pala jago itu kau TT edisi Manmani Shal ini field tham si sini kakak Manmani 1984 BC Agust tahun ini tham Shal mariwo. Haste sekarang ni pala jago itu kau TT edisi Manmani Shal ini field tham si sini kakak Manmani 1984 BC Agust tahun ini tham Shal mariwo. Aboni bising tino haham dodom ke musamong muni bising ti pala jaka field tham si sini edisi Manmani Shal kumulungo. Paiman jaka bobagra Produt Kishore Maniko Deborma Rasmata Bibu Kumari Devi Tipramathani Kasko Borom Genang Vijay Kumar Rangkhol TT edisi ni CM Purno Chandra Jamatia Chairman Jagadish Debormate Yemna Kari Kobuniti Pramathani Adongra Tate Musingi Panda Chengrika Manja Fanai Narwaira Panda Kok Shana Thangtani edisi ni bagi Joba Khainai Shankra Khaygiba Tipramathani Kasko Vijay Kumar Rangkhol edisi Marani bagi Joba Khaimani Along Bisingo Habai Joba Khaimani Khobai Klaibuma Krona Kubai Serai ke Kok Shawai Khanarika Pantani Bisingte Klai Jung Joto Norom Jangna Hintong Habra 앞으로 저니 next generation 동호 따복 저니 만근ang chairman TTADC berau 저니 junior berau young staff 따복 EMTM 로 나라 화이트노 앞으로 정보 주안 동호 하이프노 정 저니 senior 록노 respect 클라이언이 정 마스르고 এবং 서번이 ভয় 정 꼭 살아야니 정 트레이닝 마 클라이오 정 마스르고 앞으로 정 6 schedule 다비 클라이 진 official 다비 autonomous district council under 6 schedule apa 정 마 पास 클라이요 তিনি ওরা ফাইনাইরো কাম 클라이 클라디 উল্টা পুল্টা 클라이 부족이 많이 짜양나이 সত্য ঘটনা 정 앞으로 만자고 앙 organizing secretary 앞으로 টিউ제스니 তিনি যত তিনি মহারাজ ফাই 저니 부바그라 파이팅 탄사 꼭정 살아이가 탄사 마울라이가 정 제구노 situation 제구노 시스템 정 그런 막라요 in the interest of our Tripuri nation 부자가노 업자가노 제일 합자가노 아버 정 그리야 안들론 막라요 제일마 합나이는 나나이 भूमि फेरत बचंग एडीसी फाई सकांग चंग भूमि फेरत मा मानो तिनी आई एम सॉरी प्रिंट मीडिया रोक अनो कोक सानानी फाइका आई एम सॉरी आई अपोलोजाइज आं बाय मालायनानी सालायनानी मुचुंनाय रोक आं सालिया तबक साखा नरावना माफ सानो नाकर माखलायनाय आपुरां जरारिया तबक आं जे सामानी दिस इज 100% ऑफिशियल अपनी इतिहास नाय ना पाई बनी बगी तिनी जतो बा बुझिनाय जरा तिनी अपकमिंग तिनी द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट विल बी योर टारगेट व्हाट इज योर मिशन व्हाट इज योर विजन नोंनि बसारो नों तामो सानाय नों तामो खायखा बाक्सा अंखे अग्रा चक्र रगनो रेस्पेक्ट खायनि रोंगिया अब कुनो दिन जों सोलोंगिया जीवनो जिनिलाय सिनियर रगनो जों रेस्पेक्ट मा खायो तिनी जेता तिनी अपकमिंग रगबो सोलोंङै खाय दङ आई अप्रिशिएट आई लव यू ऑल aboni ulo जों आफुर चेयरमैन अंगनाय तिनोरो दारलं बेतong सिया काथाल सोरा कचाम पुरान काथाल बारी नेपाल तिला बाजार ने खरकसा खोलियना दारलं आफुर जनी और दुर्गा चौधरी पारा ने चेयरमैन मन सभापति जों नाम खा अब सबसे अक्राबा सीनियर मोस्ट इन एज मन जों आचुगरी खा अब दारलंगो खूब सिंपल बनो चेयरमैन नाम खाइबा कोक सानाय नाङै दंखा बहाय सावो ओ बाबू रो बाबू तुम्हार कोइले आमार बुझे ना आमार कोइले तुमराव बुझे ना ओही तुम हमरे बोबो नेपाल तिलाव बेनी बेसा बुसुक रक्त होता बोबो आपुरो आ दुर्गा चौधरीओ चिनी सभापति होनाय बो दारलं बनि बागै तिनी इंदिरा गांधी गदेन प्राइम मिनिस्टर दङै
कांग्रेस लोग एक जीरो अंका दिल्ली कांग्रेस सरकार त्रिपुरा वो जीरो अंका कांग्रेस आपरो टीयूजेस जों काइब्रै एकक जों काइब्रै एमएलए मानो के इंदिरा गांधी सिनानि मुचुं खातामो तामो कारण तामो त्रिपुरा जों कांग्रेस लोग जीरो अंका आपरो जोंनि हिरो राव जोंनि हिरो ताबक थैयाखौ द्राव कुमार रियां जोंनि लगे क्रैखा ताबक श्यामाचरण त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया हरिनाथ देव वर्मा रतिमोहन बाबुराव मास्टार उलो फायो तब आपरो जों गोबां मातायबो दंखौ उ मोहन बाबुराव गंखे चाकरी खालायो अमूल्य बाबुराव yang dari tol ni berau thaya khotong ko apur berau chakri khlayo berau ni or thang khok ni ramang khlai chung oroni or manugor thang manangbo ahai toi chung andolon khlai ma phayo Pandawa kok shara thangtani bobagra tangai edisi engkha songsajanani nangkha alai bumarono saibara nangai hini shaka te edisi marani chobawo langmori nai choba khainai shankraroni kok shawai khnarikha कुछ मिला कुछ नहीं मिला लेकिन नुकसान दफा का हुआ क्योंकि थानसा को तोड़ दिया गया। लेकिन आज हम लोग का बुरुई हम लोग का सेकला नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए कि हमारा जो सीनियर्स लोग हैं उनका बलिदान क्या है एडीसी के लिए और आज हमको भी रेडी होना है वही बलिदान देने के लिए। ये बलिदान पॉलिटिक्स के लिए नहीं होगा, ये बलिदान अलायंस के लिए नहीं होगा, जोट के लिए नहीं होगा, ये बलिदान आपका भविष्य के लिए है। आपका भविष्य जिसमें हां भी आपका, नौकरी भी आपका, भविष्य भी आपका, स्कूल भी आपका, कॉलेज भी आपका, हॉस्पिटल भी आपका, आपका खुद का राज्य जो आपके हाथ में होगा। বনকারিব পান্দাব রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী এডিসি মানমানি সাল মানমানো তৈ চবা খাইনাই রনি কক সাওয়াই খনারিকা তৈ বসাকা এডিসি ত্রিপুরা সড়ক ন বুইনি यागनि मुथागै दरानानि बागैसे खलाइजाखा हिनै साका दंगा हुआ 1975 में दंगा होते होते बचा 1974 में 5 लाख ट्राइबल्स को भूमिहीन किया हुआ। It was the 1974 fourth amendment of Tripura Land Revenue Act। इंदिरा गांधी आया, हमारे स्वर्गीय महाराजा, उन्होंने उनसे भेंट किया और कहा जो 1974 का लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे कहीं जिक्र मत करो, ওটার কথা বলো না। আমরা 5 লক্ষ অনেক ট্রাইবালরা আমি এটা ব্যক্তিগত দেখেছি, ওই সময় আমি রাজনীতি করতাম না। 1980 দাঙ্গা হলো, অনেক শরণার্থী যারা 71-এ এসেছে ত্রিপুরাতে, একটা কাট অফ ইয়ার ছিল। ওই সময়ও এই যে গ্যারান্টির কোনো ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকার কিছু ভবিষ্যের চিন্তা করলো না। আজকে আপনারা যে আপনার অধিকার পেয়েছেন, অনেক রক্তপাত পরে থেকে পেয়েছেন, নিজের আমরা যে ট্রাইবালরা আমরা যে এখানে স্থানীয় আমরা লোকটা যে আছে, ऑल द जो आदमी हमारे यहाँ देश का है, जब वो भूमिहीन हो गया, उन्होंने कुछ लोगों ने आरंभ किया इंसर्जेंसी, क्योंकि उनको पहले इंसर्जेंसी का वो दे दिया था सर्टिफिकेट। हम तो इंसर्जेंट नहीं थे, हमको 1980 में निपेन बाबू ने कहा, सब जगह प्रोपेगेंडा किया। जब उस वक्त ये वर्तमान राजा 1 साल 1.5 साल का था कि हमने
हम उग्रपंथी के साथ हैं। तो आपको वो भी याद रखना चाहिए कि आप लोगों को कितना, हाउ मच दे हैव मिसलेड यू ऑल, द एडमिनिस्ट्रेशन। देश एक है, देश का विभाजन करने वाला आपका केंद्र सरकार था। आज जहां जहां लोगों का डिमांड हुआ है, wherever there is a demand for better administration, for better facilities, the center is giving. As Bubagra has said, Telangana, Jharkhand was cut out of Bihar, Telangana out of Andhra Pradesh, and Chhattisgarh out of Madhya Pradesh. In UP, it was bifurcated and Uttarakhand was made. So where are we wrong? हम लोग कहाँ गलत है? हम लोग कुछ तो भारत के संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। भारत में रहकर जहाँ हम लोगों के लोग ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए हम लोगों को, अपने लोगों को चाहिए, कुछ सुविधा चाहिए। आज हालाव खुमुलुंगो पांदा पाइमनि उलो बोबाग्रा पदुत किशोर मानिक देवरमा मांदे हातिये बो थांगै एडिसि मानमनि साल पालायमा बो थांगै मानजागैखा दिनेखा एडिसि मानमनि साल एडिसि मानमनि बिसि थामजिनि काखा कायसा बेलाइनो काहाम कक्तमा बरम गनां इयम अनिमेस देवरमा डेपुटी सीएम नि आसुक थाइ रजाखा बायथां बोबाग्रा साखलाय रेखा दिनै 23 आगस्ट टीटी एडिसि 6 शेड्यूल मानमनि साल अ सालानो बोबाग्रा साखलाय रेखा बरम गनां इयम अनिमेस देवरमानो डेपुटी सीएम नि आसुक थायो आसुक रिसिनाय हिनै बोबाग्रा ते बसाका सिगांनि सिमिनो ककबिदि खाजाक तमनि बरम गनां अनिमेस देवरमानो डेपुटी सीएम खायनायनि बागै आबनो तिनि सराय खाय रेजाखा कक्तमाथुनो बिसुति बोबाग्रा ते बसाका एडिसि हापानि फाजेंतै वाइसिनि हाइ कलमुं नारकेसि हास्ते हापां वाइसारक सानमुं गसिओ हास्ते हापां नाया एडिसिनि हामग्राय इंनानि हिनि साका आवनि बगिनो त्रिपुरासुनि हामग्राय खायनानि बागै ग्रेटार त्रिपुरान नांगौ ते मुंसा लामा गरैनि कक साका आसुक सिमिया 125 एमेन्डमेन्ट बिल दैबो बोबाग्रा साका अमबो बेलाय गाहाम याबा अमो रों रेमबानि रेमसारो कामा बाय बाक्सासि हाइनि बगिनो फाइनल सल्यूशन ग्रेटार त्रिपुरान से जतनेशन नांगौ हिनि कक साका Basically, a formal notification has been released. Election जीतने के बाद हमने डिसाइड किया था कि अनिमेश देववर्मा as a party decision was that he will be the deputy CM और हमने बहुत 1-2 महीने से बात करके भी रखा था इसको, लेकिन आज क्योंकि it is ADC day, it's a proper historical day also, so we thought that officially हम ये statement announce करते that we need a deputy CM, precisely because अगर CM और हम कहीं बाहर में कोई टूर में है, somebody has to also handle the entire office, the day-to-day running, and we are all working as one team. Nobody is bigger, nobody is smaller. We are all one unit. तो इसमें एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो और हम सब एक साथ होकर काम करें, इसके लिए हमने ये डिसीजन पहले लिया था और इसका फॉर्मेलिटी आज पूरा हो चुका है। बोबाग्रा एडिसी को इम्प्लीमेंट करने के आने वाले दिन क्या काम करेंगे? देखिए, एडीसी हमको 1984 में मिला, लेकिन जब तक फाइनेंशियल कंट्रोल जो पैसा है वो डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं आएगा। आज 10 रुपये के लिए भी हमको स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना पड़ता है कि आप हेल्प कीजिए। तो ये एटीट्यूड ही जो एडीसी का सेटअप ही है वो उल्टा बनाया गया है कि त्रिपुरा साहब को हमेशा कुछ अगर डिमांड भी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट तब उसको देखता है, उसके बाद हमें पैसा भेजता है। तो अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना है तो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देना चाहिए कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि हम ये देंगे, वो दिया है, हमने ये दिया है, लेकिन ये सब बात किया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो फंड्स नहीं आता। आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑफिसर्स हैं मोस्ट ऑफ देम स्टेट गवर्नमेंट डेपुटेशन, तो अगर हमें अपने खुद का ऑफिसर्स चाहिए
तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर हमने 10 बार रिक्वेस्ट भेजा तो एक रिक्वेस्ट वो मानते हैं। तो आप एडीसी को एम्पावर कैसा करेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट का मनी नहीं है कि एडीसी एम्पावर हो। तो इसके लिए हमने क्लियरली कहा है कि अब बहुत साल तक हमने भीख मांग लिए, अब आप हमको हमारा खुद का ग्रेटर पीपललैंड स्टेट दीजिए, क्योंकि अब हम आपके अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम गलती भी करेंगे तो खुद गलती करेंगे, आप हमें काम नहीं करने देंगे, और आप कल तब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कल हमको अक्यूज़ करेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ये एडीसी को अब हमको अपग्रेड करके और जगह लेके ग्रेटर त्रिपुरालैंड हमको चाहिए। जब तक हमारा खुद का स्टेट नहीं होगा, जब तक हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर 125 अमेंडमेंट के बिल के बारे में क्या बोलिए? 125 अमेंडमेंट बिल तो हमने भी डिमांड किया, लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 125 अमेंडमेंट आज हम क्लास 5 में हैं, 125 अमेंडमेंट हमें क्लास 8 तक पहुंचाएगा। हमको खुद का स्टेट चाहिए, और 125 अमेंडमेंट किनको मिल रहा है? मेघालय को मिल रहा है, जहाँ में उनका खुद का मुख्यमंत्री, उन खुद का गवर्नमेंट लोकल है। नागा क्या बोलते हैं 125 अमेंडमेंट ये मिजोरम में जाएगा, जहाँ में मिजो स्टेट्स है पहले से। 125 अमेंडमेंट मणिपुर में जाएगा, जहाँ में पहले से उनका अपना एक स्टेट है। त्रिपुरा में त्रिपुरा का खुद का स्टेट नहीं है। तो 125 अमेंडमेंट हमने भी डिमांड किया है, हम 100% आपको बोल रहे कि मिलेगा, लेकिन 125 अमेंडमेंट लेके हमको खुश रह के घर में बैठना नहीं है। हमको 125 अमेंडमेंट से ज़्यादा चाहिए। हमको आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में ग्रेटर त्रिपुरालैंड स्टेट चाहिए, ये हमारा डिमांड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इग्नोर किया है 70 साल तक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दायित्व बनता है कि हमको हमारा अधिकार दे। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ नहीं मांगते। आज सेपरेट स्टेट आर्मी में, आज उत्तर प्रदेश में सब लोग 4 जगह में डिमांड कर रहे हैं अलग स्टेट। कोई बोलता है कि उत्तर प्रदेश का कोई एंटी नेशनल है। आज बिहार में मैथिली स्टेट का डिमांड है, कोई बोलता है कि यू लोग एंटी नेशनल है। कार्बीज लोग डिमांड कर रहे हैं, बोडोज लोग डिमांड कर रहे हैं, तमिलनाडु में डिमांड हो रहा है। तो सब जगह में सब लोग, अब विदर्भा स्टेट का डिमांड हो रहा है, लेकिन सिर्फ त्रिपुरा में जब त्रिपुरा अपना स्टेट का बारे डिमांड करता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये गद्दार है। तो ये गलत चीज़ है। हम लोग अपना लाइन में चल रहे हैं, और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगरतला में कोई भी पॉलिटिशियन क्या सोचे। हम दिल्ली से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमको न्याय दो। हमने एनआरसी डिमांड किया है, एनआरसी अभी तक कोर्ट ने कुछ नहीं किया। हमने सीए का विरोध किया, वो भी कोर्ट में फंसा हुआ है। तो ये कब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे? हमको आप ग्रेटर त्रिपुरालैंड का हमारा डिमांड है वो पूरा कीजिए, और यही हमारा IPF tini tuidul mumbai khoi Ramchandra ka jengna kholawa त्रिपुरालैंड स्टेट de palaijakha IPF tini tuidul mumbai khoi Ramchandra ka jengna kholawa त्रिपुरालैंड स्टेट ho demand de palaijakha ar phaimanjakha Tripurasha hamkraite bolong tangbedri montri Mebar Kumar Jomatia Ramchandra ka ni MLA Prashanto Deborma khoi Shalkabai bukhagni president Bimol Deborma khoi Shalkabai bukhagni MCC Bobes Deborma te Tulashikor ar de block ni BS chairman Pradeep Kumar Deborma Mongya Kami ar de block ni BS chairman Sunil Deborma kari kubuni IPF ti bodolai adong rao তার মানে ত্রিপুরা স্লাই yang 20 জন yang 50 জন 70 জন जों एमएलए 70 জন नेता जों सिनामनाय नामै दं अमनो बुझियाव ओ कामनो ओ सामने भगवान सके आईपी निर्वाचन के बुझियाव यस आईपी निर्वाचन के तंगु त्रिपुरा जगो सठिक सामन्थाय दङ तुरुखाय दफानिफ्राय जातिनि बागै सामन्थाय दङ आबनो बैसो हायनो हावा नगर फायनोबाय अ काम तलेया जों स्टेप बाय स्टेप आगन दङनि न बैनो दङ
आंनि कर्मी रक आंनि नेता रक नों मा बुजायना मा सानाय आइटु दाम खाय जों दिनै 3 বছর बिसिङ 3 বছর माथाबो जों नुफैदो 25 বছর जों नुफैदो 40 বছর सरकार একটা কোনো বড় খাই পুরো কাজে বাগাই দফানে বাগাই সারা সাইতো আইবে কোনো খাইয়া যাতে দফানে বাগাই মাত্র 3 বছর बिसिङ 2.5 বছর बिसिङ जों अनेक काम खाय दं हायनि कक समय पाइया विभिन्न तुरुक तुरुक जों मा गबनाय जोंनि शिक्षा क्षेत्र मा गबनाय दाबो जों सेंसन माखाफ्रा 20टा एकाडेमि स्कुल अब साबत मुखा एकमत आईपीडी बी सरकार 20टा एकाडेमि स्कुल दाबो स्नाम दङ जोंनि बाथारे बागै निनि मथा कयदा दं माखा 20टा एकाडेमि सोलोंनाय उरास गावनि हाय कलाबागान हाय सोलोंनाय पास नाम दङ Total Rana sa ato mas kalpala lalu. Sengkak mas palay na kami. Simara mo dema. Ragare mo dema. Ermat alpati party. Untuk lagay. Unis ra agas. Mura birbir mad palay ucun. Tum sorkari dabe. Musnakal ka. आगे मुझे देना तक को मनोरंजन सुनाई रहा मुझे देना तब मैंने सुना था मेरा जब बिल्कुल दांत बनाने लगे मैंने सुनकर ही कैसे अब चलिए काम समझ लेगा एयरपोर्ट दूर भरे कैसे बिल्कुल दूर बरमुरा हमें को देना था अब चलिए मुझे देना एडीसी देवो प्राय 43टा डॉक्टर ने एक्शन होम फाइनेंस राम तेंदुले पुलिस ये बातें डॉक्टर मानना अब सामने उसे सामने स्पेस पे आए उनका तो बाबू को साइड में गए पास बजा जिन मंत्रिसभा बिल पास का होगा हमारे बिल होना जो बिल पास होगा जिन्हें एलिसिया बिल पास लाइने तमाम लाइने कि प्राचीन काउंसिल में लाइने बिल पास ना एलिसिया जब मुख्य ग्राफ खाने बगाई 30टा सीट तमने जिन्हें एमबीसी एमएलएमसी 30टा आपने संग 50 से खाई जाए तुमका अब आगे संभव को देने कैसे स्टेट हो 50 से सीध नहीं 50 पे मिलाऊं नहीं आपने बुक करो ना वहाँ से देखा ना कब करो एक मिनट की प्राइज हो पार्टी आईपीएफ दिने लो बुक सम्मान लो किरी जाओ तंगल आईपीएफ पार्टी गुनातंत्र डिसासी Bulan pun tahu ya, ain bising tu, jukin bising tu, sunghemu. Kaca edisi lo, proses satu ni, MLA. Yang raja musuh raja lo, ciri ogli tahu cini, 20टा tahu cini khadija, kerja, 20टा raja lo tahu cini stage lo. Edisi musuh naik, 50 tahun naik. Musuh naik cini apa bakalan? एमएलए माने चन 70 जन ने एमएलए स्टेट पे एडीसी मिले गई 70 जन एमएलए के मानना है कि प्रश्न बगी हमारी फैमिली राज्य को काजे बीजेपी सरकार आबे तो सरकार केंद्र बहायनो बीजेपी आबे सरकार असुदुर नाना तो माने तो हाय जे एडीसी बहायनो तिनी बीजेपी आबे सरकार खाय तिनी 3टा इंजिन खामो Sudah utama sa, double engine. Tapi si engine thema kamu laga, tapi funding kamu. Asujud, semua yang kamu tak kau
Bagaimana aku bergerak? Sini di berasal orang yang bukti bukti engkau. Tomar jeng berkabaya. Jeng khai jeng lain. Tahu 2030 sudah jeng khai jeng lain. Tolong jeng khai jeng lain. Jeng tiasat. Ya pantang saat jeng. Sini hadong nama sam khai jeng lain. Sini pun dek kiri. Tapi salai beli. Final 2023 itu. 2023 berkai. Keriga. Ada. Tahu 2023. Ye ketang tong saat. Ye pantang saat. Sama khai jeng lain. Sama khai jeng lain. Oh sini kok. Oh sini kok sih. Ye ketang tong saat. Ye pantang saat. Ando pa. Ni bawa jeng sama khai jeng lain. Baru tak bergerak. Dok tahu nanti. Jora kampai tengok, anggur barbar tahu. Je kubui kok ketar kubui, abu join lain. Kok sih mulai bayar dah bergerak. Kok sekarang samung kaya, nengkamu mah penuh naik, samung mah penuh naik, sen samung penuh tengok. Jadi kemana mana di libur phone kaya, jadi kaya komedi tengok. National Federation Police State, NFNS, tin Delhi tu headquarter. Anak monis sama phone kaya. Aing ini Gurkhaland boro phone kaya. Boro mujumano. Boro 2016 pajak asal mano. Ini Hyderabad ni, Telangana ni. Army Chief Advocate General bomano phone kaya tini. Boro mujumano. Tagal ni bahasa pala ni 23 August. Ang sa kaborono. O pandemic ni bagay. Tur kotha ka pala Himalaya. Kaya macam tu distigo, so habis sudah tempolai naik. Bro, anak pun kecau, ane hamda mana japa deh jauh bro. Bro, bukan mana? Ini Gurkhaland bro tanggu, Butulan bro tanggu, Farid Pradesh, Bundelkhand, Uttarakhand, kemana bahaya tanggu sini? Unpad yang berhak itu tang. Benar tak aku bergerak, kono tahu nanti. Jora kampai tengok, bororok, terus bucinai, buci tengok, apa ni hang hai no makoi nai, no jodoh no bahak rat kama tong nai. Ashala Secretary to Hasti Montreal হবে থানি মালিকা বোবাগা প্রদর্শন মানিক দেবর মাতে লগিবন জায়গা সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ডেপুটি সিএম অনিমেষ দেবর্মা তাংশলা সেক্রেটারি তো হাস্তি মন্ত্রী অগ্রবাই থানি মালিকা বোবাগা প্রদর্শন মানিক দেবর্মা সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ডেপুটি সিএম অনিমেষ দেবর্মা ইয়াগল কক্তমা থুনরি বুসকাং ফাই বোবাগা শাখা তিনি মালেমনি অগলক কগবথমর ওংখা এডিশন সাউং খাইলা থাকাকে কেবেং জাকমনি থানাই সালকে জাসকাংব দামসরাও চরে হদা দেবরুর বিশিঙ্গ ওনপাতিলন্তি हम लोग बहुत चीज़ में हमारा इश्यूज है 14 तारीख को एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ था और बहुत जगह में पिछली सरकार ने और अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है कि एडीसी में डायरेक्ट इन्क्रोचमेंट हो रहा है। हमारा कुछ ऑटोनमस राइट्स है, एक ऑटोनमस पावर्स है और बहुत जगह में हमारे काउंसिल का ये फीलिंग है कि उस ऑटोनॉमी को हम लोग ठीक से काम नहीं कर सक रहे क्योंकि हर चीज़ में इंटरफियरेंस हो रहा है। 14 तारीख को अनिमेष देबर्मा और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मीटिंग भी हुआ था। हमारे सीईओ अभिषेक चंद्रा भी थे और उसके बाद हम राइटिंग में अपना व्यूज़ दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को और सीएम को अप्रेस करने के लिए हमने दिया। कल हम लोग दामचरा गए थे। दामचरा में रियांग एंड चोरई के बीच में कुछ कम्युनल या एथनिक टेंशन था। हमारे रिपोर्ट से ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। हमने जाके सबसे बात किया है, चोरई से भी बात किया है, अपने गुरु लोग से भी बात किया है और हमने पीस के लिए वहाँ में अर्ज किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा गुरु का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जल्द से जल्द समाप्त हो। हमने एग्रीमेंट 2019 में साइन किया था, आज 2021 हो चुका है। हम जानते हैं कि कोरोना हुआ पर उसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम चाहते हैं कि हमारे जो रियांग लोग हैं वो शांति से त्रिपुरा में बसे। तो वो भी एक पॉइंट था जो हमने आगे रखा है और हमने कुछ त्रिपुरा के लिए अपने एडीसी के लिए अच्छे टीसीएस ऑफिसर्स का डिमांड किया। हमने ये लिस्ट बहुत दिन पहले भेजा था, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हमने ये रिमाइंड किया है हमारे स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट को कि इसको आप जल्द से जल्द ठीक। आज सीएम ने क्या बोला? सीएम ने कहा कि वो देखेंगे इस मैटर में और वी विल स्टडी द मैटर और जल्द से जल्द अनिमेश देबर्मा या हमारे सीएम डिप्टी सीएम अनिमेश देबर्मा और हमारे सीएम पूर्णचंद्र जमातिया से बात करके वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे सीएम कल फिर से एक चिट्ठी लिख रहे हैं अगेन डिमांडिंग ये हमारा जो प्रॉब्लम्स है ऑफिशियली वापस सीएम को कल डायरेक्टली फिर से लिख रहे हैं और उसके बाद वो फिर से जवाब। जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kerengei mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano मालखुमुति केशिकेरे माबाय बोथारजखा खरकसा पातिमुं एयारपोर्ट थाना खबजाक आनन्दनगर अनिल दासपारा आमसायाव थाना 5 आगस्ट सालमारि बार हायक समा साल पालायना थांगै जपरब जमुनि टीएमसी नि आदं ते वेस्ट बेंगल टीएमसी नि खरकनि एमपी तांसाल वेस्ट बेंगल नि केराव मन्त्री मलय कटक साक दुखुमानाय तपन ततरि नुखंगो थांगै साक गाहाम हामियानि कक्तमा नाहारिका ते पातिमुंति नासलेमुं फुनुका आबनि लगै लगै बते बसाका त्रिपुरा हास्तिनि एमएलए कक्तमा थोरि बिसिंतै सामानि वेस्ट बेंगल टीएमसी नि आदं रक जेराव फाइनाय बरंनो तालिबान হাইকে বীর খঙ্গন অভ্যুত্থান নি কক সমাপ্তি বসেল এবং ফুনুকা 15 আগস্ট হচ্ছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা দিবস। সেই দিনে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে 15 আগস্ট উদযাপন করবেন এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ছিল। একটা প্রোগ্রামে আমাদের দুই সাংসদ দুজনেই মহিলা, একজন শ্রীমতী দোলা সেন এবং আরেকজনের নাম হচ্ছে অপরূপা পোদ্দার। এই দুই সংসদের সঙ্গে তপনবাবু ছিলেন, তপন দত্ত। তিনি শুধু সেদিন সেখানে গেছিলেন সাবরুমে। সেই সাবরুমে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এক্ষুনি আপনারা শুনলেন উনি বললেন যে 2 মিনিটের মধ্যে বিজেপির
খারমাজ বাহিনী মোটরসাইকেল নিয়ে সেখানে পৌঁছায়। যে গাড়িতে তারা ছিলেন সেই গাড়িগুলোকে ভাঙচুর করে দেওয়া হয় এবং তপনবাবুকেও আঘাত করা হয় লাঠি দিয়ে, এবং তার নাক প্রায় ফেটে ভেতর থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। এখনও নাকে তার অসুবিধা আছে, এখনও সারা শরীরে কালশিটের দাগ রয়েছে, কালো 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 রয়েছে। পিঠটা ফেটে গেছিল, তার ব্যান্ডেজও এখনও লাগানো আছে আজ এতদিন পরেও। তো এই ধরনের আক্রমণ ত্রিপুরাতে হচ্ছে, বিরোধী দল যারা করছেন, বিরোধী দলের মুখকে বন্ধ করার একটা চেষ্টা এই ত্রিপুরা সরকার করছে। এবং সবথেকে দুঃখের যে এই সরকারের বিধায়ক তিনি নিজে প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন যে যারা তৃণমূলের নেতা বা কর্মী আসবেন এয়ারপোর্টে নামলেই তালিবানি কায়দাতে তাদেরকে মারা হোক। তো এই জিনিস আমি জানি যে ত্রিপুরার মানুষ মানবে না। ত্রিপুরার মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ চায় একটা শান্তিপ্রিয় এবং প্রগতিশীল সরকার করতে। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়ন কিন্তু ত্রিপুরার মানুষও দেখেছে। আর বিগত এই 3.5 বছরে যে সরকার এখানে চলছে, উন্নয়ন তো হয়নি, উপরন্তু ব্যাপক সন্ত্রাস, বিরোধী পক্ষকে মারপিট করা, বিরোধী পক্ষকে মুখকে স্তব্ধ করা এবং দুর্নীতির সরকার তৈরি হয়েছে। তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কর্মীরা এখানে লড়ছেন। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে এসে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। আজকেও আমরা এসেছিলাম ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতে, এখনও উনি সুস্থ হননি, সেটুকুই আমরা দেখতে এসেছিলাম। ত্রিপুরায় কি বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল পাশাপাশি আসছে, ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এরকম? দেখুন, এখনও ত্রিপুরার ভোট প্রায় 1.5 বছর আছে। এই কথাটা এখনই বলা আমার মনে হয় প্রিম্যাচিওর। কারণ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়েছে, সেখানে বামফ্রন্টও শূন্য, কংগ্রেসও শূন্য। এখানে কিছুটা দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। ত্রিপুরাতেও সেই পরিস্থিতি হতে পারে। আমরা তো এখানে মোটামুটি বলতে পারেন রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করেছি আজ 20-22 দিন কি 25 দিন হবে, এখনো অনেক বাকি। যদি কোনো আঞ্চলিক দল আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে আপনারা কি করবেন? আমি তো আপনাকে বললাম যে আমরা তো 1.5 বছর, এখন 1.5 বছর পরে তো নির্বাচনের সময় চিন্তা করা যাবে। প্রোগ্রাম ছিল, প্রোগ্রাম বলতে পতাকা উত্তোলন। 15 আগস্টের দিন সবাই পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদযাপন করে স্বাধীনতা দিবসটা। আমরা সেইভাবে এখান থেকে এমপি দুলা সেন এবং অপরূপা পোদ্দার সহ আমি যাই সাবরুমে। প্রথম আমরা নন্দীগ্রামে আমরা পতাকা উত্তোলন করি। সেখান থেকে 2 কিলোমিটার আপনার থাইবং, সেখানে আমাদের কর্মীরা বলেছে যে ওইখানে পতাকা উত্তোলন করার জন্য। তো আমরা গিয়েছি, গিয়ে গাড়ি থেকে নেমেছি, উইদিন 2 মিনিটস একটা বাইক বাহিনী এলো, এসে প্রথমেই আমাদের গাড়িগুলিকে একদম চুরমার করে দিল। তো আমরা তো বাইরে দাঁড়ানো, তো ওইখানে যে লোকাল লিডার ছিল প্রেমতোষ দেবনাথ, ওকে মারলো। দুলা সেনের ব্যক্তিগত সহায়ক বাচ্চা ছেলে, ওকে মারলো, ওর মাথা ফাটিয়ে দিল। আর আমাকে 3 জনে মিলে মারলো, অসম্ভব মারলো। এবং বয়স তাদের সেরকম একটা বয়স না, যার ফলে আমি ওদেরকে বলেছি যে তোমরা কাকে মারছো? তোমার বাবার বয়সী ছেলে, আরে লোককে তোমরা মারছো, তোমাদের হাত কাঁপছে না? তো কে কার কথা শুনে? আমার মনে হলো ওদেরকে কেউ না কেউ পাঠিয়েছে। ওদের একটাই বক্তব্য ছিল যে 25 বছর এই সিপিএমের জমানায় অত্যাচার, এখন তোরা আবার এই সিপিএমরে ক্ষমতা টানার লিগে এই কাজ তৃণমূল করতেছ। হ্যাঁ, এই রাজ্যে বিজেপি আছে, বিজেপি থাকবো, এই আসলে তাদের বক্তব্য। তা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে 25 বছর কি তুমি আমার চেয়ে বেশি বাম বিরোধিতা করেছিলে নাকি? কারণ আমি তো দীর্ঘ 35 বছর যাবৎ যুক্ত, অতএব বামেদের বিরুদ্ধে তো আমিও। কি বলবো, বলার কিছু নেই। কারণ ওই টাইমে ওরা যে কি জানি না কিভাবে এসছে, ওরা প্রচন্ড মারল। শুধু তাই না, তারপরও এবং সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, সাবরুম থানার ওসি, খুব সম্ভবত দুলাল দত্ত নাম, উনি দাঁড়ানো আমার থেকে ধরুন 5 থেকে 7 ফিট দূরে, সঙ্গে টিএসআর 5 থেকে 6 জন। একবারের জন্য কিছু বলেনি। উনি জাস্ট হাতটাকে এইভাবে রেখেছিলেন, দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
তারপর ওরা যখন চলে গেল, তারপর আমরা গাড়ি নিয়ে অন্য রাস্তা ধরলাম, জঙ্গলের ভেতরে 1 ঘন্টার উপরে ঘুরলাম, গাড়ি চেঞ্জ করলাম। যে গাড়িটা চেঞ্জ করি, এই গাড়িটা দেখলে তো বুঝবে। সে গাড়ি চেঞ্জ করার পর বিলুনিয়া ঢোকার মুখে, যে বিলুনিয়া দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব, বিলুনিয়া ঢোকার মুখে ঠিক এই গাড়িটাকেই আবার মারলো। দোলাসেন সামনে বসা ছিল, গ্লাসে মারলো এইরকম ইট দিয়ে, একদম গ্লাসটা আবার চৌচির হয়ে গেল। তাছাড়া আরো 3 জায়গায় বাইক বাহিনী আমাদের পেছনে দিতে। আমাদের প্রশ্ন যে আমাদের এই জঙ্গলের মধ্যে যে গাড়ি চেঞ্জ করাটা কেউ জানার কথা না? কিভাবে ওরা জানলো যে এই পার্টিকুলার এই গাড়িতে আমরা আছি? কারণ ভাঙা গাড়ি কিন্তু অনেক পেছনে, পার্টিকুলার এই গাড়িতেই আছি। এবং বাইক বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ানো, সেখানেও ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের গাড়িটাকেই লক্ষ্য করবে যে এই গাড়িটার পেছন দেবে। কে ইনফরমার? প্রশ্ন হচ্ছে এই ইনফরমারগুলি কে ছিল? কাদেরকে জঙ্গলের মধ্যে তো কেউ ছিল না। কাদেরকে সন্দেহ করছেন? কি বলবো, কাকে? জঙ্গলের মধ্যে তো কেউ ছিল না। পুলিশের মানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো পুলিশ, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। আমার তো মনে হলো উনি খুব মানে ওসি সাহেব খুব মজা নিচ্ছিল, আমাদেরকে মারছে, উনি খুব মজা নিচ্ছিল। আপনি কি মনে করছেন পুলিশ থেকে ইনফর্ম করেছেন না দলের মধ্যে কি? জানি না, পুলিশ ইনফর্ম করেছে, কারণ আমি তো আর রাডার নেই আমার কাছে যে আমি কে ইনফর্ম করছে। তবে এটাই প্রশ্ন, এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন যে থেকে যায়। কারণ জঙ্গলের ভেতরে আমাদের গাড়ি চেঞ্জ, এই গাড়িটাকে বিলুনিয়ার মুখে আবার সেই গাড়িটাকে আক্রমণ, কে দিল এই ইনফর্মটা? কে করলো ইনফর্মটা কে করলো? এখন আপনার শরীরের অবস্থা কিরকম? হ্যাঁ, শরীরের অবস্থা কিরকম আছে? শরীরের আমার যে বয়স, এই বয়সের এই মার, ডাক্তাররাই অবাক যে আপনি কিভাবে সহ্য করলেন। আমার সারাটা পেছনটা নেই, এরকম একদম নীল ছাপ ছাপ থাকতো। এখনো আমার শরীরে ব্যথা, জ্বর আসে, রাত্রি হলেই জ্বর আসে, কারণ এই ব্যথার থেকেই এই জ্বরটা হয়। ওষুধ চলছে, খাচ্ছি। Angshalo bobak rakhor aluni sili sentar puskango khorangti salika sebok majak 10,323 jon phurnaira. Angshalo bobak rakhor aluni sili sentar puskango sebok kamani no jai klainani te beni rakai rang lakai harmarongno muthanani bagai haste hapang te benko sabano mungsa phiro manjang kholangti salika amra 10,323 jon phurnaira. Ashalo kautuma thurni puskango phai sebok majak rongni bisingo khoroksa rong phurnai jak dalia dar saka sebok kamani koronati hastini yakso montriokra Jishnu Devabai malainani bagai jora সামনে শাখা মিয়ে হেনে সাজাগো হেনে কপ শাখা আমরা 10,323 সংগঠনের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী আজকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক এবং সঙ্গে বিশালগড় সদর ডুকলি এবং জিরানিয়া মোহনপুর এবং উদয়পুর এবং বিশালগড় খোয়াই মিলিয়ে আমরা কয়েকজন মুষ্টিমেয় 4-5 জন করে এসে আমরা আজকে কোভিড বিধি মেনে আমরা আজকে আমাদের কর্মসূচি পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী পালন করতে এসেছি। আমরা সারা রাজ্যে 23টি বিভাগে এই কর্মসূচি পালন করছি। গত 20 থেকে আমাদের এই ডেপুটেশন শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগে এসডিএম এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু কিছু বিভাগ বাকি রয়েছে, সেগুলি কালকে পরশু করা হবে। আর আজকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক এখানে বিশালগড় সহ করা হচ্ছে। আমাদের দাবি ছিল যে আমরা অর্থমন্ত্রী এবং ডেপুটি সিএম মাননীয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহাশয়ের কাছে আমরা গত 16 তারিখ একটি পারমিশন চেয়ে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম। ওনার পিএসের সঙ্গে কথা হয়েছিল অনিল দেববর্মা, ওনাকে কয়েকবার ফোন করার পরও আমরা কোনো সদুত্তর পাইনি। আজকে আবার ফোন করেছি, বলেছেন উনি অসুস্থ, উনি দেখা করবেন না এবং পিও অসুস্থ এবং ওনারা অফিসেই কেউ নেই, দেখা করবেন না। এবং আমরা গত 20 তারিখ আবার ডাইরেক্টরের কাছেও, শিক্ষা অধিকর্তার কাছেও এই সেম পারমিশন চেয়ে, ডেপুটেশনের পারমিশন চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু ডাইরেক্টর আমাদের সঙ্গে কোনো রকম দেখা করার কোনো সদুত্তর পাইনি শিক্ষা দপ্তর থেকে। এখন আমরা 10,323 শিক্ষকরা একদম দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে আছি। রিসেন্ট আমাদের মধ্যে আরও 2 জন শিক্ষক মারা গেছেন, বলরাম ঘোষ স্যার এবং
বীরচন্দ্র নব স্যার উদয়পুরে 2 জন শিক্ষক 104-এর পরে টোটাল 106 জন শিক্ষক মারা গেছেন। সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আমাদের মৃত্যু মিছিল শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা এবং ঋণের চাপে যারা চাকরিরত অবস্থায় স্যালারি সার্টিফিকেট দিয়ে লোন নিয়েছিলাম আমরা শিক্ষকরা প্রায় 75%। এখন আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ সরকারের। বারবার আমরা ব্যাংকের হেড অফিসের চেয়ারম্যান ডাইরেক্টর সবার সঙ্গে দেখা করেছি। ওনারা বলেছেন যে এটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার, আমাদের হাতে কিছু নেই, আরবিআই এর নিয়ম অনুযায়ী আমরা লোন রিকভারি করব। সুতরাং এটা সরকারের উপরেই ওনারা ছেড়ে দিলেন। সরকারের প্রধানের সঙ্গে যখন কথা হয়েছিল উনি আমাদের 2 মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করবেন এবং লোন সংক্রান্ত বিষয়ে কথাও বলবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রকম হেলদোল নেই। উল্টো আমাদের উপর TDADC Foundation de Palajaka Tuyal Ramchandra Gati Bishin Khobzak Ampura Deng No Kholawa Foundation de Palaileka Tuyal Ramchandra Gati Bishin Khobzak Ampura Deng No Kholawa Opando Farmajaka Iam Shuhel de Burma MDC Onanto de Burma Shopna de Burma Tivramotani Advisory Committee member Narendra de Burma Akosho Tebon Narwayagi Manufika Asham Hastini Iam Borom Ganang Rajesh Shotki Pandaw Kongdar Martantani Iam Shuhel de Burma Shaka Jesa Tongtar Eba Jesa Bodofon Kaitong Fiaba Hamza Mung Funogisi Dofani Bugui Shamong Tan Nangnai 2023 or Bohagrani Bishing Greta Tivraland Shamna Hineko Shawi Kanarika. Sung, one at Hekri. Senior leader of Agitino or TTAD Sram Glanka. Often Yawaka Salmaza, Tobama Chin leader on me, Nicol Mankis Bezo, only can Mankana, Heavens and Borna Hamesaya, running Gabo to the Sable. Sintiri, Oma Haka, Bangladesh of Bulidofar, Edition Hapaka, and Shop Lanka. Recently, Korsa Bulidokani Borose, Kobor Masa Sakin Kayu. And Waraka, Baga Korsa Bulidokan Borok Sakin Kaiman. Of Borok, Asram Barini, Buma Soyamine, Bo, transfer Tamara stay order Kainabaga and request Kayu. Young Waraka, Kibasis Kobor Master Limano, O Bulidokan, Kobor Master Ablan Silia, Lam Blay Waraka, Okarma Masinga, Bulidokan Borok, Kobor Sakin Kaiman. Unimanpo Abang Sia, Yaba, Shipshell Sam Bagis Ramza, Chinity Person Bagis Ramzago, or Congress Hamlet Kundri Kazak, Chin Bagis Ramzago, Guy, Cinema Telejunta, Bulibagis Arena, Ninimata Sayato, Nina Mathiason, Open Changes, August Rami was a war, getting down on Bagis Arena, our Bagis and the greater people of Sanavati Bubaga, Sayani Hati about his factory from Gato, Tapo, I'm going to one to nine, Sentini, all the war, Sentini gave a bottle to Layway. I'm over now. Poinanamusu, Zodono, the death Saman of Kasaman, Jota Janjan, Mountains in Balai, Sina Ason Harmake, Sinimana Yapo, Sina Ason Hanam Gay, Sinitom Sanani Sea. Abanaga, Sam, we had a day show over the last pipe, Bumagani Korang, even out of the Kanabakana, over Chin last pipe. Tuiba, Tamiba, Greta Tibranda over the last Friday night. Abanaga, ini nomor kotor kaibo, wadi kotor kaibo, sengkun di nomor sengkaya, nak macam kakak buncak ni. Tabu macam sikla tangpo, seng tabu kakak tangan ceng sudut tangpo, seng tabu macam ni jalan waktu yang tu. Tabu macam sikla tu nak man kan ke, riba, seng sabta kacian boleh cinong berkat ni. Awan berarti kun bukat ni kiri. Awan boleh ceng tabu bukat hanoi, seng bukat kan yak lewat sewi tangpo. Awan bagai, jauh tiba sarau, seng thansa mangai, cing bukat tamasa, cing bukat tamu fly tong, seng borak polmak lain. On bagai, sini jangan kasih lama tunggu. Omana Greta Tiberan bisitei, sini buka kerja serangan kami tunggu. Ojar awas jodoh, dor mana pogai, ini party nak pogai, just party pun kelai tunggu. Awan bagai cing hamzah mungkin cing jodoh hamzah kelai nangai. Awan bagai sana musmu, sentini borong borong yang cing dewan macam hamzah go, sini borong borong me borong hamzah go, sini borong borong cing dah prashan tu dewan borong hamzah go. Tang heke, bawa cing tiba sebelah. Tapi cing jidan Chaudhary borong borong jidan Chaudhary nama hamzah go. Ini ciri tiba saja je ogur de borong agi mirsa tongai borong hamzah go. Tang hamzah tongai ba. Ciri borong borong kakak pada borong hamzah go. Tang heke bawa tiba sama. Dia pasal sinan nangai. Bol leader jenab bersama terang nangai. Bol leader jenab terang nangai. Abis sinan nangai. Dia ba. Ozarawa sentini sinan nangai. Socially, economically, logically, systematically, technically, fakir nangai. Khasa leader tunggu. Obongka Cina hani bubagra. Maharaja Sri Project Vikram Krishna Malik Bahadur Deborma.
Abang bagi sini mai tak kuro. Yang ini jodoh leader nak hamzago. Kaya leader ni bisi leader tu. Je leader jodoh leader no habasa phanbasa ya berbahasa kai mana kai. Oh habak perasaan leader tu. Je leader no rang mai paimanya. Je leader no lal bati mai paimanya. Obong hacin bubagra. Nang kangkai no si bor rang di nai. Toh ni rang kalau bokun samsaya. Bopon di bagaya. Tiri botam sai tong. Ang tiri minit sasaman pas bos bagai. Ani dok स्थिति करे आगे चीज बड़ा बड़ा 200 बचा रहा है स्थिति के कलाम नहीं अपने मिनिस्टर थाने पहने सरकार थाने पहने क्या बात परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कैसे बंद सिंह दो खाते मुक्ति माया अपन बगे तीन बुबाग्रा साये नहीं खाये चीनी लोग करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बगे तीन ओ हवा बच्ची देखो कि तंगो तीन राजांगी बो साबे नहीं तंगी बो वो तीन राजांग तंग ना लिया ओ दो खाने मुक्ति नहीं बगे वो तीन कामी गुरी बहुत मार के तीन लोग करना बगे कब सारी तंगो नर थांचांगी नर थाने 뭉사나냐 어 저러고 뭐가는 카르는 야선을 양게 어 탄산 카르는 야선을 양게 승해 어dom자디 어두냐 어때 군자로 두만라 아원 바가랑 사는 것도 다 풀어 땅게 지니 뭐가가 승아세 거발까 아세 버스 엑소토라 시절을 하자는 봉선 꼭정 큰에 타요 비아바디는 어라자는 봉선이 통통 쓰나보자 왜 뜨이돌이 병랑이 라마 부비던고 어 저러고 능앙로기리 사블로기리 네 비아바 딱 하나 박사 내 따라가 어기로 더버렸다 이승두고 Ara zabor tong himani, abacin buku masanya, buku masanya bunta pan buku masango. Agi raja bor tong himani, cin buku masanya, senti barsa raja ni busa, sing raja na agi bor tong hinceng apa hengai ba, neng bu panase, bu bahasa na pusi cari pori tong mani, bu panase, neng agi bor tong hinceng tak apa hengai ba, ngi apa labo, aman bagai, bu cini bu bagra cin tong kan bos samkhai tong man bagai, bu bagrang belakan kering ngai bamu. Tripura Mothara Haba Lamo struggle kemo chungro phame apo internet ni thudi ke chung nai to arbaye chung nuwo bari khatang soha kema to arbaye jang samung ni ajang thamai angkhna chungno phon asu sita yang nai ang nijer se thangye maharaja ra bai phon malai ne ha tre em ra bai tre leader ra bai phon malai ne hi ang tripura o phaimse arungke chung barak belio silchar hailakandi karimganj district ke thamo chung jati songtham ria tripura rukini Autonomous District Council 2014-2014 chung sai layo 2016 ke chung no negotiation te bolo kai klai ha koma salai de kiye 17 February 2021 okay chung no government of Assam by bunra bru mal kele mansia boro plus bru kiye boro kasari welfare autonomous council ye chung no nam ye ha Aporoni executive chini jati songthamni leader anglopo executive member to isao tre bad baki te rozona ke boro angsao chini tripurasa arami takora tinio chung TTADC fan ni tolawo bosses kahama ni tolawo chung tongye kau sai to bo chin bo pandao juga phina nai ro chin bo pandao thoi ri nai ro chin bo pandao chaya nuya ho khoi tui kang kha bera ne ya kar nai ro chin bo pandao jail ha nai ro chin bo pandao waisa bai bua nai ro chin bo pandao tinio blongo thong phai tong ma dei cha pho ruai tor bai wai pho wa tui phai pho tinik chang pho chung sacrifice khene ro chini achu ananto so tre tripura ni leader kaham ro sacrifice kemon karono boti tie disi manse arong baye je leader no tre wa ang klung chupio jo chini sacrifice kene ro sa kawo arumi to India independent lie 75 years kai ha je somoyo chini aini khapang ang chonglamo chini raja thoi ha thoi ke chinon toidun lal leader ka ham chini kroing ha tauma jodi se tausa no toidul toipuo tauma no romye tau khong cho ne ga ni obo hawa tong nei tausa ro mang pai thang chirim kru phai ong pai tho he abodi ki
chini mpa kaham ma kaham kren ba pandau takoro tawa chini jati bro sopai thala Bangladesh, Myanmar, Assam, Mizoram, Arunachal, tre jaga juga pun otongna cungcit kaya lamanya. Juno juk sung saha, bot patatur bot sarom saha juno harpe betok pele, glow kepuke, bara kepuke, ting kepuke ke jung harpe no tung dike chini, Tripura sa jati no tunga mo junglu ye to. Asi sono juno tunga pia. Dumbur paya juno aborane, tungmaya camaya ke juno khai pai pia. Mizoram ni chini jati rauno skamra bai long sauye khai pia. Assam ni chini Tripura sarau no ke paraboi je bru jati tini Tripura parapong tho Riau parapong tho inner line forest reserve niye se no time phaiye no sauye haro mayung chariyo Gang sibuk habzamo bai belai no kiri kor honglai jai amsai ganangai bis ganang sibuk habzamo bai belai no kiri kor honglai jai amsai ganangai dalai rombi amsayo sibuk habzamo belai kiri korwa tonglayo Bishalgor RD block ni Golagati Bidhan Sabha 10 parani 10 nong ward amsai tong kosang torhai lokoro amsayo kabamo lokoro no tongo fiaba omo haike sibuk hama bai belai kiri korwa tabuk koktomo shaman ka kabamo sibuk busharok bo tongo paithago yogya angai tangsalo 10 para amsani bolong tangbedene thane koktomo harka koktomo mani bolong tangbedene Rofai masa sibuk simisi romi mancho piaba te kubuni ciburuna romi mandia lagi thangka cibuni buti robo haino এই সাপটাতে নিচে এটা কি সাপ নিচে জানেন নি এটা আমি কোথালাম না রে এটা দেখছেন না এখন যে ফরেস্টার নিয়ে গেল আচ্ছা কতদিন ধরে এটা এনে আসিল মাস তিনিক রাস্তার পাশে আসিল গর্তের মধ্যে নাকি তো এটা কি এতদিন কি কারোর কোনো ক্ষতি টতি করছিল না না কারোর ক্ষতি করছিল তো এখন তো এটা তো ফরেস্টার নিয়ে গেছে এখন তো আপনার কোনো কোনো ভয় নাই আর ভয় যদি আরেকটা থাকে দুইটা আসিল নাকি তো এখন কয়টা লয়ে গেছে একটা নিচে আরেকটা রইছে আরেকটা কি তারা পাইছে না এখন কেমনে কইতাম আমি তারা গাতা হাত দিয়েছে তা আমি আর দিয়েছি এটা কোন জায়গা এটা এই জায়গাতেই Bangshala Babagra Khor Agung Rabindra Bhawan Hall Pradesh Bari Morchani Bukhangte Social Justice Social Empowerment ni Barza Manja Monji Pratima Bhumino Borom ya Phalaikha Bangshala Babagra Khor Agung Rabindra Bhawan Hall Pradesh Bari Morchani Bukhangte Social Justice Social Empowerment ni Barza Manja Monji Pratima Bhumino Borom ya Phalaikha Phaimanjaka Bar Hakotoni Bari Morchani Tangphang Krajak Indubala Goswami BJP Pradesh Kasko Dr. Mani Shaha Haste Bari Morchani Adongjok Jona Deborma Khoboi Kobuni Adongra Bangshala Rabindra Bhawan Pandani Bishikti Manjak Phane Narwayno Borom ya Phalaijaka Pandaba Kok Sana Thangthani Bar Hakotoni Montri Pratima Bhumik Shaka o Asok Thayo Asmani Bagai Kabama Jungjar Laina Nangkha Asok Simia Aboni Uklugo Bodoni Joto Adroni Jobaso Tongo Ani Akok Shaka Asok Simia Botebo Shaka Tiprasa Amsairogo Tipralen Greta Tipraleno Tipra Shokbai Dokabaji Klai Tongo Aboni Bagaino Tiprasa Amsayo Kathali Manja Bulai Tolai Engi Tong Hine Kok Shaka আজকে যে প্রতিমন্ত্রী আপনাদের সামনে এটা একদিন দুই দিনের পরিশ্রম না 50 বছরের হাজারো লাখো কার্যকর্তার বলিদান মেহনত পরিশ্রম ত্যাগ আপনাদের প্রত্যেকের পরিশ্রমের ফসল আজকে সরকার আজকে প্রতিমন্ত্রী যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা সমস্তটা আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের পরিশ্রম প্রত্যেকের অধিকার আপনাদের কাছে রয়েছে আমাদের মহিলা মোর্চার মাননীয় সভানেত্রী মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রভারী পাপিয়া দত্তকে ধন্যবাদ জানাই সর্বোপরি ইন্দুদিকে যদিও মন্ত্রী হওয়ার সময় দিদির সঙ্গে সম্পর্ক আমার খুব বেশি ভালো আমরা একসঙ্গে বসি পার্লামেন্টে রাজ্যসভাতে মন্ত্রী হওয়ার কারণে তো দিদি যখনই আসবেন আমি আসবো এবং উত্তর পূর্ব ভারতের যে স্টেটে जिन जिन स्टेट में दीदी को जाना होगा मैं भी साथ से जाऊंगी ऐसा कमिटमेंट है हम दोनों का আমি গতকালকে পার্টির বিষয়ে বলেছিলাম জনজাতির ক্ষেত্রে আপনারা জানলে অবাক হবেন
জন্য ভারতবর্ষের 4 জন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক বলিদান দিয়েছেন দুমাছড়াতে 2000 সালে। 4 জন, কোন স্টেটে দেয়নি এমন বলিদান 4 জন একসঙ্গে জনজাতি অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে। আমাদের যে সংগঠন সবথেকে বেশি বলিদান, লাখো কার্যকর্তা বলিদান দিয়েছে জনজাতি অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে। আজকে যারা জনজাতি অঞ্চলে কেউ ত্রিপুরাল্যান্ড, কেউ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, মানে বড় বড় ধোকাবাজিতে 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর কে কত বেশি ধোকাবাজি করতে পারে তার লক্ষ্য হয়েছে এডিসি করতে। কারা কারা ধোকা দিতেছে? নিজের ত্রিপুরাসারে নিজেরা ধোকা দিতেছে। এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ত্রিপুরাসারের উপর অত্যাচার করছে, সবচেয়ে বেশি মহিলাদের উপর। আর কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আমদানি নিতেছে আমরা স্টেটে, এইসব আমদানি হয় আরো 2-3 বার হয়েছে। এইসব হইত না, এইসব আমাদের স্টেটে আমার যে মহিলা মোর্চারা রয়েছে, যুব মোর্চা রয়েছে, প্রত্যেক মোর্চা সংগঠিতভাবে জন আশীর্বাদ যাত্রা আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তি কতটুকু, এবং এই শক্তি এমন ভাবে জাগ্রত হয়েছে। এই জাগ্রত যে ওয়েবটা সেটা আমরা 2023 পর্যন্ত ধরে রাখবো, এবং ডক্টর মানিক শাহের নেতৃত্বে, ডক্টর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে আমাদের বোনরা আমরা দায়িত্ব নিয়ে শপথ নিয়ে আজকে বলুন না, আমরা যারা মহিলারা রয়েছি আমরা অতন্ত্র প্রহরের মতো মোদীজিকে ত্রিপুরা রাজ্যে 2023 সালে 60 আসনে আমরা আবার বিজয় দেব, এবং নিজেরা সুরক্ষিত থাকবো। কারণ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখতে পাচ্ছি সরকার পরিবর্তন হয়নি, যে সরকার ছিল এই সরকারে এসছে সবচাইতে অত্যাচার, লাখো লাখো বন্ধুর উপর পাশবিক অত্যাচার যদি কেউ করে থাকে এই দলটা করছে। আর পার্লামেন্টে আমরা দেখেছি দিদিও রয়েছেন, মানে কে কার থেকে বেশি খারাপ ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা যায় তারা পার্লামেন্টে পর্যন্ত সেগুলি করেছেন। আসলে যে দলের নেতা যেমন, হেডমাস্টার যেমন, কর্মী এমন হয়। তো যে দলের হেডমাস্টার যেমন আছে এমন কর্মীরা তার ব্যবহার। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক, জননী জন্মভূমির সর্বব্যাপী গরিয়সী, আমরা মা যে জন্ম দিয়েছেন এবং যে ভূমিতে আমাদের জন্ম হয়েছে দুটোটাকে আমরা সমানভাবে শ্রদ্ধা করি, এবং প্রয়োজন যদি হয় আমরা যে মা জন্ম দিয়েছে এই মাকে রেখে দিয়ে মাতৃভূমিকেও রক্ষা করতে আমরা পিছুপা হই না। এই রাজনৈতিক দলের সৈনিক আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি। আমরা আজকে শপথ দেব প্রত্যেকে বাড়িতে গিয়ে পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আমার রাজ্য সভাপতি পর্যন্ত, আমার মেম্বার থেকে আমার বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাই। আপনাদের আশীর্বাদ, স্নেহ, ভালোবাসা এতদিন যেভাবে আমাদেরকে দিয়েছেন আগামী দিনে দেবেন, এবং আপনারা যে সম্মান আমাকে দিয়েছেন এবং মোদীজি যে ভরসা আমার উপর রেখেছেন, আমি যদি আপনাদের সম্মান রাখতে পারি, আমার মায়েদের সম্মান, আমার রাজ্যের সম্মান যাতে বৃদ্ধি করতে পারি, সে আশীর্বাদ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ। Haste ganagina hahom dodam ke pala jagai tango titi edisi manmani shal tini by fil thamsi sini bishika kha edisi manmani haste ganagina hahom dodam ke pala jagai tango titi edisi manmani shal tini by fil thamsi sini bishika kha edisi manmani awani bisingti no tini hahom dodam rusamo mosamoli bisingti edisi manmani shal pala lekha khoi hakot duski hati amsayo Paimanjaka Borom Ganang EM Suhel Deborma Fatar Haste Assam Kazuri Autonomous District Council ni Borom Ganang EM Rajen Sorki Deliamura Hankor Bedini Tipra Mothani Kasto Borom Ganang Onje Deborma YTF ni Yaksu Kaspo Sabzoni Chairman Boriboma Bodoli Adon Nakari Kubuni Tipra Mothani Adon Ro Pandawu Manja Puni Narwairo EDC Manmani Chobawo Langmori Nai Choba Khani Shankra Rono Nangkumoni Kok Shawai Khanarika Abuna Karibo Joto Bodo Nashik Layawoi Tongtor Nashik Layawoi Hanjani Mario Yapli Baksake Himui Gretar Tipranen Chobawo Bubaga Logrini Bege Koyu Narka Chini NPC ro, chini mara, mpara, hana payo,
काखुमखौ राव जतनो आइनि खाफाबाय हामबाय खुलुमबाय जतनो खुलुमो आरो बे आबारिथे खाथसालि मा दङ दिनै 38 celebration PTAADC observation day आं बर' दंफायबो आं बारि खाथसावो आरो बे दिनै PTAADC नि हप्रारावबो खाथसामाया फायो जतनो आं खाथसालखौ काउसाव आं दिनै र' फायगोनि कारले आसामाव 2014 नि थियाव Autonomous District Council जों सायलायाव 2016 नि थियावथे negotiation जों starting हा थांनाय February 17 ओके Government of Assam by Junofo Boro Kasari Welfare Autonomous Council here Boro by Bru Tripura Rupini Dalauye Junofo Autonomous Council Tehari ha Aboroni Executive Member Tehase Ang Army Tinia Ang Katawa Chini Jati Popis Kangla Haba Kanaisna Yama Tumot Ma Chini Inchon Juk Sung Juk Sao Broirao Je Jatiyo Broirao Soti Tongnai Je Jatiyo Broirao Culture Moya Penai Je Jatiyo Chini Kau Moyaunai Abo Jati Se Haba Kanai Himotinio Chini Marang Tia Chini Traditional Long Dress Ang Lupa Bari Se Ang Lupa Arame Takomko Chini Jati Skampu Atma Kau Bukte Jaga Situation Chung Soke Tahara India Sadi Nama Sotur Bosor Chokbai Chin Maharaja Ni Khaluya Pakistan Chung Bukte Jaga Chung Bukte Sok Tahara Chung Bukte Dongkwahi Ala Bukte La Terekwahi Ala Kase Ya Puse Chung Tomat Makhi Ala Bok PTAADC Ceremony Musa Kostomai Chung Siana Chung Sia Arho Abona Chung Kawa Chung Lake Chung Siela Mayo Jail Clerk Na Buak Na Encounter Hiam Koyok Na Adan Lem Sak Manai Adan Bum Pak Manai Adan Bum Mak Manai Tonai Adan Busunarai Unai Tonai Kapum Kurau Amde Kia Chini Jati Pak Pandawa Chung No Pemujurani Arika Kaham Te Hamzamu Kuplu Te Tini O Panjani Asu Paukra Borong Gorano Borong Ya Farai Arika Kaham Ya Farai Te Tini Chini Oro Nawarangi Manza Kajak Chini Borong Libisio Puila Asamo Ye Munjak Eba Chini Kasari Boro Autonomous District Council Honorable EM Borong Banang Rajeshwar Kinobo Haino Hai Arika Kaham Te Borong Ya Farai Te Chini Eba Noroni Jotto Chini Palni Chini Telamura District Ni Chini President Chini Ti Pramotani President Borong Banang Ani Kakano Kakaro Jite Boromano Haino Hai Ang Kulmu Ya Farai Tebo Tongo Chinoro Chini Youth Federation Vice President Te Chini Sub-Journal Chairman Te Chini Buri Bodolni Chini President District Ni Tebo Tongo Chini Borong Banang Song Korose Korose Bomunalia Chini Central Committee na Adam Sandro Jot Daya Sajikza Chini respected leaders no Ani Kakaham Te Kulumu Te Buskau Kaimaza Kajak Chini Jot Rangsang Tamte Buku Shorono Ani Hamzam Te Kulumu Te Sung Tini Tam No Tui Palai Over Sakisa Mutuma Tigerman Sung Siwo Sung TTAADC Mamani Au Klogo Sabu Sacrifice Kailaka Piaba Korose Joton Bung Naime Pano Senti Ozora was the Borom Kaliko Abu Nagari Tanai Zorogo Chini Borom Nogindro Jomatia Botini Chini Nogu Pano Botis Horgosaka Compan Sunai Compra Ebra Borom Mutu Paye Tejili Tebo Legendary Injago Chini Government Bishingo Strong effect in government Chini Borom Tamasan Tripura
tebo kamu tahu semua no sini di pramuka pintu itu sini honorable president sini borong mana Vijay Rangkol tebo kamu Dipa Chandra Rangkol tebo kamu Amiyo Kumar Deborma tebo kamu sini leader kebangga Pavitra Rani Jomatia tebo kamu sini leader kebangga je borong sini kau kan bagai kiri dekha kolam dekha जों borong itu pokoknya ini yang asukan tunggu sini district president sini kakak somang kramani जों तो आसाया बाबरो ये बा जों आसाया पर जों हिस्ट्री जों सिना नांनाय जे तो पावर हिस्ट्री सिया आतो फकुन जों मोथं जागिया ये बा ini अमो हाई स्टूडेंट अब तो जे स्टूडेंट sini TSN ni balai TSN nunggu kiri ranai sini borong suku meja bermasuk tuang sini तो खाने leader so जे borong Zoro hujange din parman din botongo jeno mahaman din botongo buta toka kana din botongo tuang mari ni kana bo coba khalanai sinjo to sin leader samabo hai na hai ini edisi o hapa mamani salo borong mu khai ang kharmo ei borong ku leader phalo ini borong hai leader toman bagai sentiri edisi ni buku sin khurago kya ba aku ke buso sensina nangai lama kaisa sobasi soba kri kunde lama mo thangja abon bagai ini ozarabo sentiki is man ga hini ching yapan karan sama yagulo bo sini thanai jarabo sini leader so khas ye bagai sini leader so tidula ringa ni bagai phanon khna sini sentini buni bosabe chang obal zakha yaba sentini kebal ga ham humano tangi hake ashir bosar chen Jadi eksos kurasi jalan raja ni bangsa, ini cepok selesai pelih, bahasan selesai pelih. Siapa? Ini eksos kurasi jalan raja ni bangsa ni betul. Ini thong besawai. Cina orang dokana, tiapna ni dia cina tujuan kalau ini hancar karan wei. Ini cina thong itu bo. Abangka Cina hari bawagra Maharaja Sri Pradip Vikram Kishore Manik Bahadur Deborma. Sembrono mui dikulai jai, sin pas tu mui dikulai jai. Ewa presiden jenis tiguli kamai. Sembrono logi besan. Awan bagai. Cini boga sawi tunggu, bar sawi tunggu. Tanya ke, norong ini thane ang mungsananya, rananya, rinanya mungsananya, nor thansa sini, sen jawabnya lama thansa baca sini nai. Awan begini, tak pura, ang saran musuh. Neng jasa dorong pun pelajari, neng jasa parti pun pelajari. Kaisa kau memuji naran nai, thansa. Oh thansa no memuji naran kan ke, sen cini boga gara pun dia logi ang musimanya, sen boga logi nai. Bonacin lama, bonacin langma, bonacin bebacin yongan lama. Awan bagai, sensinan nangai, senjol kolidaran hamzago ciri di perasaan. Sentiri borong mana ini di borong mana hamzago. Tangan hengke, bobani di perasaan le, bobani dohan borong le. Sentiri borong mana jida jalan chodorin ko hamzago. Tangan hengke, bo CPL hypano, zat to ani zat le, ang bagi bon zon le ba. Jor to di perasaan leader itu, dia ba, semu tu kaya nangai. Leader bising perasaan leader tunggu. जे लीडर जो तो लीडर ना तुई तुई खाबाक्सा फानबाक्सा या प्रीबाक्सा किमाने के ओ हाउ खरसन लीडर तुम ओ बाबा जी हारी बुबाका जंती बीन बिस्ते जं जो तो तुई साबले तुम इनो ओ साब जमान नुगै इनी बुबाका साम खाय जमान नुगै बुनी बोसरा मोगल की ओर जागो बुनी बोसरा तिनी बुबाका ना बुना तंगना आमप्रेव तिनी सिनान नानाय तिनी मंत्री नि आसु तोनेरो तिनी बोरने अटैक थाया तिनी बुबाका तांगे तिनी मोहनपुर अटैक थाया ना ताम किरिमानी तो Sentiasa awal sini nangai. Tapi kerana mudik tanya nangai. Nanti tak kuro. Bukan pangni yo. Pangsa ni butai kena. Tapi pangsa ni butai keren. Hai si bukan pangni kamu tu. Pangsa ni butai kena. Pangsa ni butai keren. Pangsa butai kena. Mula kau cuma butai cana bagai. Cana musa korang kita sini beli. Atau butai ke. Kya ba? Aku pang butai kiri orang angkai. Butai na pang kiri orang. Ada butai ni kau gabas pun kiri dari no. Macam macam mana kira sekarang. Hai ni beli. Yo butai kena, kaya dia tu kiri dia tetap tu sih ya. Butai sih kita kasih mui dong, ya ba? Abang sana bagai malik tu sen bola bagai maki tu sini beli. Abang bagai, sen di perasaro, sen tini thansa lama payah. Oh di peramo tak kelanya rasanya sen besar pos tomani tongai, abang sen super jauh kena tongai. Tanya sen thansa mah bahasa sen thansa kelanya, thansa lagi sen mukti mana? Sen ohani sen kutai ni. Abang bagai, sen bulai tolai, sen nasional sahaja sen puni dia thansa ni mana? Abang bagai. जैसा पारिवारिक खाई तुम जैसा दोनों कौन खाई तुम sini kasih lama tu naik sehamzama baik hansa naik bukan jeda gimana bisa tu cing sama kali naik bukan rasanya cing lama cing kubui tangi hengke sen sinan nang naik cini bukan
गोबां लिडार फायगा थांगा जों जतन लगिनिखा बेबा जों केबोना हामे साया जों जतन बरं दिउ जों जतन मुलुगलायो तानि के बरंनि ब जतन न आला आमादे थांनाय बारते बखां आमादे थाना फंकना केबा आला आमादे थांनाय ने पिराव थांना आरो एके जों बागास नामै जिनि जत लिडार जों मान मुइतुमा खायो अमहायनो तिनि ओ दुसकी हाकिओ जिनि ते रामरा डिस्ट्रिक्ट बाय जुगालिजा kaisa edisi de palai mu panda o panda ni panda okara borong nang tonoi jamatia te origini o ges moi mana phaika jine honorable em borong nang suel de borma te go oro special ges moi mana phaika jine गाना जिनी राज्य आसाम राज्य आ बोडो कासारी ऑटोनोमस काउंसिल नि बरंग्रां एम राजेश चौकी देवर फाइ माना फाइजा जिनी त्रिपुरा मथानि आलम जिनी ताको सुराचरण देव बर्मा देव और फाइ माना फाइजा लोकसभा जिनि त्रिपुरा सारनि हामक्रायनि बागै 6 शिड्यूल मुताबिक जिनि एडिसी बिल पास हुआ और सालों से कोई माया सारा त्रिपुरा राज्य हो जिनि बिल और सालों से और सालों मुझे खाए सेवारा उठम लायु दानी गई जिनि त्रिपुरा सार आसल फसर सादर जागै पिलक जागै तांगानि जों जिनि हा कटखा जिनि बासा कमाखा जिनि कामुं चामुं जोंमुं जिनि बिचार व्यवस्था समाज व्यवस्था धोरोक जोंनो सकमावनाय नायमानि बर' कजों कथा गाय दिखाना बागै 1967 सालनि सिमि आन्दोलन खायै जों अदिसिया 1984 सालनि 23 आगष्ट जों अमना लोकसभा पास खारि तुबुइ माखा जिनि ओ आन्दोलन खाइ फाइनारन बिसिं अनेकेनो थिगैका जिनि काहाम नेतारक समाजरन त्रिपुरा हाय जिनि त्रिपुरा सा दफानो मकल फियंनायरक जिनि नरेन्द्र जवातिया हायरक जिनि हरिनाथ देव बर्मा ताबो कथां दंखो बहाय नेता काहाम रक जिनि बागै जिनि हाते दफानि बागै आन्दोलन खाइ तिनेओ एदिसी साल तुमनि दिनर फाइ माना फाइनाय जिनि एदिसी हाबानि अनारेबल एम जिनि गानानि हातेनि बरंग्रां एम राजेश चौकी ते जिनि सेन्डानि फाइ माना फाइनाय त्रिपुरा मथानि आदमसं जिनि एलाकानि जिनि दैलामबारा डिस्ट्रिक्टनि साब जुनेल चेयरमैन दैयो एलाकानि अग्रा जाग्रा जिनि ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जत आदम दैयो एलाकानि फाइ माना फाइनाय जत ताकुक दै बुकुक साकचालाय छात्र युवक जतरन तिनि साल फरायसालि खाका हामबाय खाका सालबाय नरकनो डिस्ट्रिक्टनि हुंगै लामसगौ नरक जिनि नगराय रकक काहाम सामानि खनाय थांनि जिनि एदिसी तुमनानि बागै जों बुसु जराते कष्ट खायगा दै पानानो चारि किसाननि बागै नरकनो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हयते खाक थांबाय लामसगौ हामबाय त्रिपुरा मथा लंले केराति प्रालेन दाखिनो मानथुम जतनानो खुलुमका ते हामबाय
jak rang khatinane bagui lama manjagya angui tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angui tongo sabno sungke kaham kok biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagui beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampavono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungi mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdog number 85751002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khatimune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khatimune kokbiti nawi mano Tangshala Pradesh Congress Bhavana Borom Rimani Bisanti Palajaka TTADC Manmani Shal Tangshala Pradesh Congress Bhavana Borom Rimani Bisanti Palajaka TTADC Manmani Shal Asar Bar Hakotuni Thithangja Kasam Montri Bakhrokjak Indira Gandhi ni Mangpriwo Khombogi Borom Yafalaika Pradesh Congress Kasko Pijus Kanti Bishas Khobai Podoni Kubuni Adongra Koktoma Thoni Biskango Phai Pradesh Congress Kasko Pijus Kanti Bishas Saka Kasam Thithangja Montri Bakhrokjak Indira Gandhi Tripura Hasini Tripura Srodin Bagai Hamkaini Bagai 6 schedule Khopjakmani TTADC Khajakmani Tripura wa Fiaba tabuk nukui tongo kusam yakshi hapangni jorobo mungsa hamkrai khlaijaglia tabuk hapango tongnai rongni pukhakdibo mungsa hamkrai khlaijaglia abuni bugino hapangni thani koimong naraka tiprasungni bagai rang rinani hamkrai khlainani bagai আমরা করছি এমন দিনে ত্রিপুরার ষষ্ঠ তহসিল মোতাবেক এডিসি স্থাপিত হয়েছিল আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উনি ত্রিপুরার ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে উনি বুঝতে পেরেছিলেন জনজাতিদের অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে ওরা সংবিধানের স্বাদটা পাচ্ছে না সত্যিকারে তখন উনি মনে করেছিলেন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক টিটিআইডিসি গঠন করলে পরে
ট্রাইবেল এরিয়া তথা জনজাতিকে উন্নয়নের জন্য সংবিধান মোতাবেক যে অধিকারগুলি এগুলি সরাসরি তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে। সেই জন্য ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে টিটিআইডিসি কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল ইন্দিরা গান্ধী যে চিন্তাধারার ভিত্তিতে এডিসি ষষ্ঠ তফসিল উনি দিয়েছিলেন, ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে ত্রিপুরাতে টিটিআইডিসি গঠন করেছিলেন, সেটার সুফল পায়নি। জনজাতিরা তথা টিটিআইডিসি অঞ্চলে যারা বসবাসকারী তারা সেটা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওদের যে পাওনা সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক সেটা ওদের কাছে পৌঁছেনি। এরপরে সরকারের বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসছেন, কিন্তু দেখা গেছে যে উদ্দেশ্যে টিটিআইডিসি গঠন করা হয়েছিল সেটা সফল হয়নি। তারা সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেই জন্য আজকের দিনে আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করছি। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে যেসব সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়ার কথা সেই সুবিধা এবং অধিকারগুলি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সরাসরি এডিসিতে যাতে তাদের যে প্রাপ্য টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেই টাকাটা সরাসরি এডিসিতে পাঠাক। না হলে এই উদ্দেশ্যটা টিটিআইডিসির ওদের যে ক্ষমতা ভোগ করার কথা সেটা কোনোদিনই হবে না। সব সরকারই ওদেরকে বঞ্চিত করছে, বামফ্রন্ট করেছে, বিজেপিও করছে। এবং এটার থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে একমাত্র সরাসরি যে বরাদ্দ টাকাটা সেটা এডিসি যাতে পৌঁছে দেওয়া, আমরা সেই দাবি করছি আজকে এবং ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ করছি। Ini kau berapa waktu mah, langsung nih kau berapa waktu mah, jangan dulu cewek nanti nih sekarang sati.